با شما авиакасаи Шаҳнозаро тавсия метем. Билетҳои арзон ва боваринок аст. ҳатман ба WhatsApp-шон занг бизанед. Занак, имрӯз абеда чӣ овқот кадаӣ? Микрон. Бо ҳам микрон. Ҳамия деҳ гӯшбурён боша ки биканиса бизани шикам сер шава охӣ. Оҳ мардак, як умри дар пай шикамтӣ. Фикри шикамта мекунӣ, фикри бачара намекунӣ, фикри зантира намекунӣ. Зан битӣ? О шароит набоша занак куҷо занаш битем? Умам дар ҳамин фикраш ҳастам охӣ. Не ки шароит даст намета охӣ. Чӣ хел шароит нест мардак? Обрана гова бифурӯш ва чамона зан бите. Рост мегӯе. И кала не. И давоми гарда занак. Ақл бигирифта? бовар кан ёди ман набудаму гӯе. Баъд ягон ҷамъкардагӣ дорӣ охӣ? Ҳо ҳастай, дистум ҷамъкардагӣ ҳастай дорем. Дорӣ? Тав магане гова мефурӯшем. ҷамъкардагӣ тира мегирем даболош мемонем. Мегирем бачара зан метем насиб боша. Баъди ягон нағзида пағзида дорӣ охӣ? нағзида? духтари амаи хима метумош, духтари қад баланди хушрӯ мехона. Фарзандома қатит хеш накун. Фаҳмидӣ? Барои чӣ? духтари холата доди бачаи калони ман. Ишама духтари амаи худам да метам. Ягон не. ту ҳамун чикана гуфтай не. ҳамун амаи рақосата мегӯӣ охӣ? Намешава. Ман духтари амаи худам мегӯям. Амам рақосаи духтараш неку? Намешава гуфтум. Ман духтари амама метам. Фаҳмидӣ мара? Ман гуфтестам ман духтари амаи хима метам. амад намешава мегӯм. Амаи мазурай. амаи ман зурай. Не, ами очаҷон, чӣ бо шумо ҷанг доред? Чӣ садиҷонӣ чӣ не гав зест ами отат кати мегӯм ки амаи ман зурай, отат мега амаи ман зурай. ҳамина гуфтум ку бугӯ бачам амаи ки зурай? очаҷон, амаи шумоам зурай, амаи отамам зурай. ҳаму говмона кай мефурӯше? дигар сол саломатӣ хуб? Раҳмат, хуш омадӣ, хуш омадӣ. Саломат акакумиҷон, хуш омадӣ. қандота бузан то ман наём хонат хабарат нагирам як бор айдай дани ман намедонӣ ту чӣ хел бародари рафиқи ман ҳайвон охай кору бор бисёр ай ту хел медонӣ ки ису усу иса ҳамин давохи зиндагӣ. Саломат бошӣ. Хай ку як хонат омадӣ ку як дарсахона як чояй дам кини як бо ҳамина ман бугум айб неста. рости гап янгар неста. ҳами янгар ҳами саҳар биромдагиш то соат чанди соат уҷи 5 кини омада. хай чӣ мекунад хона? оли янгар мешивё як чой пой авхуд павхуд мекардам. хай хона ҳамон ҳамсоя рафтай? не рафтам хони ҳамсоя дидам хони ҳамсоядам нестан. не хони ӯ ҳамсоярам рафтам. баъд нашид бо фуромду ӯ дом ӯ падез рафтам. ӯ доми дигӣ рафтам. пурсидам нест. қандо табуза тавори зандора ту ки надонӣ занадан биҷои не ки як рӯз айби хитай тира. ман тира ҳамон вақти зангиритам дида будам худат бояд аи тараф мезоди аи тараф истодам аи тарафи арӯснима. ина оқибаташ дидӣ? ай тараф оха ҳамон арӯс худаш гуфт ки айсибе. қандо қабул намекунӣ? надонӣ ки зан дар куҷо боша? оли ома як сиёсати вазбинеш ки буфаҳма дин бори коса накуна саҳар ки бубурая бега будура ту чӣ хел мардаки? амхали кунумам? чӣ ина? ба бугӯш як чой бумона. мая ассалом. дар куҷо медавӣ? чӯкани мардакҷон имрӯз табуд хира? дар куҷо будӣ? дар берун буди мардакҷон. дар берун чӣ кор мекардӣ? прогулка? қати ки? кати сагмо. қати сагмо? чӣ хели сагмо? худ мо саг медорем ку. охи мардакҷон кати ӯ саг нав шинос шудам. чӣ? من رنجیده صیاد هوشی من که خواهد شد. اوتا؟ اوتا؟ اما شما رو چند بار گفتم که همین کار رو نکنین آخه. 87 رفتید. بدرو خانه یا چای کود زده دام بگی آخه.
و یک کسی میرم میارم میگیره خلمچک میکنه درخت را. بچه من یگون تر نمیمونم که دست شداری اینی حالا ایما برسونه. اوخی نمی اولی مردم میفهمه میبینه با مرا چی میگه؟ میگه که ربی بچهش از صاحبکار نامدار صاحبکار موفق اوتش کار کرده عیب نیست. من میدونی قدی درخت صحبت کرده سم این درخت مای دهک بودن که من شنونم قدیشون انمیت صحبت کرده یور نموزش کرده کلام کردم این کار نیست بچه من این چی من زور نمیایا حالی همکاری من میایا میبینه با من چی بگم؟ خیلی بگو که یا مردی کار رای سعدی جون سعدی جون لبای آخه متریالیست ها میگفتن که میمون با واسطه این کار آدم شده значит کار نکنی آدم میمون میشه سلام علیکم سلام علیکم مقیم جان اکر از شما سلامتی آن رحمت صحبت کنیم ماشین بریم نه خونه مرام ندارم نه بیاین اکر جان مرام خیر شما دی کورو چی گذشت کورو بسیار نرم خب اما آخرین واگونی که فرستادن بچه‌های شما قبول نکردن قبول کردن نه قبول کردن من زنگ زدم دفتری ما ده حسابات اومده است که قبول نکردگی نه کردن من زنگ زدم خیال بشینین مرام رحمت اکنون من همین چیزا مصلحت کنیم گفتم اومدم اكو سعدی جان این کار کمتر فهمیدن در پولی میدان نیکو برادر مقیم جان اکر هر دمون علایده بعد ایسو کیتو میکنیم کیه وای مردیکور اکی مقیم جان قهوه بیارم یا که چای کبود یا چای سیاه تشویش نکشید خیر وای خیر قهوه خب یک دقیقه خیر مانده نباشد رحمت بچه جون ای قن زنید چند بار آمدید نه اکو 87 نه بسیار همین سین و سالی بود بسیار نقص مویم خدا رساند میبینم که دستتان گل این درختها این گلهای بسیار بزیب کردید قن زنید انا شما درخت میفهمین ایز نچید حواسم آمد بابی لبای خیر اکو مادامی که شما را مردی کار گفتن این یک روزه کارتان چند پول خیلی همین 250 سامونی 250 ها خب پگاه یک خانه به منم همین درخت و انگور رو دارم ده همونم رفته یک شکلش شروع کردید مالی میتونید پگاه رفته خیلی نصیب چند پول میشه دمک جان برای شما 600 سامونی اما کی برای این بچه 250 گفتید برای من 600 نفهمیدم گوش کن ده آخی ما قطی مادری ای مگردم